समस्त को प्रेस नमस्कार मु तबियस आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। जो विषय ख्रिस्टियन मानकु नै एमाने विश्व उगाळुथिले ताहारो पर्दापास एमाने नै जे कले। जो विषय आमे माने वर्ष वर्ष धरी एमानकु बुझाई आसुथिलु एवं तांकरी चेला मानकु ସେହି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଏମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନ ଏହି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଲାଳସା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। कौन सी जातिर हो जदि आमे ताकू से सम्मान दबा से भाई वाला प्रेमटा दबा से केबे भी हमठु अलगा होवा पई चाहिबनी। आपण जदि दुधकारी देबे से कहबो मो समाज मते दुधकारी दउची तो ऑटोमेटिक अन्य धर्म को पड़ेबो ना। तापर आपण कबे देखलो आम गारे धीरे धीरे से धर्म कन्वर्सन करलनी तो आपण माने दुधकारीबे से माने काहे करबे। आपण जदि हमरो राष्ट्रपति जने आदिवासी हेई पारचंती, जदि हमरो मुख्यमंत्री जने आदिवासी हेई पारचंती, जने अंगनवाड़ी दीदी आदिवासी हो किंबा दलित हो किंबा एससी एसटी कहीं हो पार ना। आपको विरोध करुवा लोक आम हिंदू जो पाई आज से धर्म छाड़ी धर्मांतरीकरण करुँच अन्य धर्म रे जाई मिसुचंती। एही दुई जन को मु गोटे थोड़ी रे ही रिप्लाई देवा पाई चाहिए। आमे माने पूर्वरु कहूथिलु हिंदू धर्म रे जाति प्रथा भेदभाव रही अछि, जहा फल रे लोक माने कोन करूछंती अत्याचार सही न पारे से माने अन्य धर्म को जिया पाई बाध्य होछंती। गोटे धर्म रे जदि प्रेम अछि, गोटे धर्म रे जदि समस्त को समानतार अधिकार अछि, गोटे धर्म रे जदि लोक मानक पाई स्नेह रेस्पेक्ट अछि, सही धर्म रे लोक माने रहिबे कि नाही? निश्चय रहिबे। किंतु हिंदू धर्म रे जाति प्रथा भेदभाव एई समस्त विषय आज मध्य रही अछि। आउ लोक माने जो दलित मानकु हिंदू बोली कहउथंती सही दलित मानकु ही सही हिंदू माने अत्याचार करूछंती। से मानकु नळकूपरु पानी नेबा पाई दउ नाहांती। से माने रास्ता रे गले से मानकु अछूत हे जो बोले से मानकु ठार दूर रु जाउ अछंती। से मानकु मंदिर प्रवेश करिया पाई दउ नाहांती। कालिया मानकु देवा देवी असुचि हे जे नियास बार हमको बोली करे एतकी बारू छन के हमके मंदिर के भी जान नहीं देबा। हमर इने असुविधा আছে, लाइट रो আছে, पानी रो আছে, हमको अधिकांश करी हमको रास्ता रे चलबाटा भी मुश्किल होचे। जनता साइड मारी दउथि सोना में चलला बेल आमे छोटो जातिर लोक बोली आम पड़ा को पानी आसुनी, स्ट्रीट लाइट चलुनी, गारे थिबा नलकूपरु भी पानी आनिबा मना। ये महिला अभियोग। आधुनिक विज्ञान जुगरे एभली भी अभियोग आसी पारे जहा अविश्वसनीय किंतु सत। बलांगीर जिला तुरेकेला ब्लॉक तुमेरचुआ गाँव चित्र। एही समस्त विषय घटू अछि बोली आज लोक माने कोन होउछंती हिंदू रो ख्रिस्टियन होउछंती। ख्रिस्टियन धर्म रे प्रेम अछि, ख्रिस्टियनिटी रे समस्त को समानतार अधिकार रही अछि। से आदिवासी हो, से दलित हो, से कौनसी वर्गर लोक हो, ख्रिस्टियनिटी कास्ट सिस्टम देखे नाही। ख्रिस्टियन केबे मध्य तोर जाति कोन ताहा पचारिबे नाही। आमे समस्ते मनुष्य आउ एहार परिचय प्रभु जीशु आमको ओरडी दे अछंती। आउ दुखर विषय तो यह आज लोक माने भारत देश रे थाई मध्य एमिति किया जाति भेदभाव करूछंती। जो भारत देशर आईन आम मानकु कहे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्ते समान, किंतु एठारे हिंदू धर्म नाम रे हिंदू राष्ट्र घोषणा करिबा ना रे हिंदू धर्म उच्च बोली देखेबा ना रे कि प्रकारे आदिवासी दलित मानकु हिंदू कही से मानकु ही अत्याचार करूछंती। से मानकु ही मंदिर प्रवेश करिया पाई दउ नाहंती। से मानकु ठारू ही पानी पिउ नाहंती। एही प्रकार भाव रे घटना आज मध्य रही अछि। तेणु करी लोक माने ख्रिस्टियन हेबेनी तो आउ कोन हेबे। आज एही दुई जण बुझी सारी अछंती। आज एही दुई जण बुझिले। विगत दिन एही दुई जण ही कहूथिले तुमे माने प्रलोभन दउच, टंका दउच, लालसा देई फुसले कि भेले कि तुमे लोकन को ख्रिस्टियन करूछ। किंतु आज ए माने निजे स्वयं बुझी पारिले जे एमिति किछि नाही, बरम हिंदू धर्मर कुसंस्कार कुप्रथा अंधविश्वास सकाशे लोक माने ख्रिस्टियन होछंती। एही विषय समस्ते जानिबा आवश्यक अटे। हाँ, जो धर्म रे आपणकर स्नेह नाही,
ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟତା ମାନବିକତା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିଖିବେ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଭେଦଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଆମକୁ ଭେଦଭାବ କରିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ବନେଇଛି କି? ସେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି କି? ନାହିଁ ନା। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଝରେଇଛନ୍ତି ଆମର ପାପକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଅଛି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୀଶୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର। ମୋକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ମୋକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସୋ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।